टीपीएमडीएल अधीन कार्यरत श्रमिक और कर्मचारी संगठन पावर एम्प्लॉइज यूनियन रो साधारण सभा अनुष्ठित है नूतन कर्मकर्ता निर्वाचन। बालेश्वर स्टेशन छकरे खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम। आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंद गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमंगला स्टेशन छक बालेश्वर। उत्तर ओडिशा रे विद्युत वितरण कंपनी टीपीएनडीएल अधीन श्रमिक और कर्मचारी को नहीं परिचालित संगठन नेस्को पावर एम्प्लॉइज यूनियन रो साधारण सभा और नूतन कर्मकर्ता निर्वाचन अनुष्ठित हो जायछि। जगदीश चंद्र बेहरा अध्यक्षतार अनुष्ठित सभारे टाटा पावर अधीन कार्य करुवा बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और केन्दुझर जिलूर प्राय 300 ऊर्ध्व प्रतिनिधि एही सभारे जोग देइथिले। आज आमर मुख्यतः होची जेहेतु आमर दीर्घ दिन धरी आमर साधारण बैठक ए वर्ष हेई नथिला, तेणु गत जो श्रमिक समस्या जो टीपीएनडीएल तरफ होता से आमर श्रमिक छटई कराइला। आम पावर एम्प्लॉइज यूनियन सक्रिय भूमिका अंशग्रहण करी आमर जो मान छटई होता बंद करूँ। तेणु बर्तमान आमर जेहेतु ऑफिस बियर लिस्ट बर्तमान आमर तैयारी हो जाइए ऑलरेडी। आम ऑफिस बियर जो समस्त को आज आम सेक्रेटरी पाखु एवं जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट समस्त पोर्टफोलियो आम सब निर्वाचन भाव में सिलेक्शन आम करूँ। तेणु तारी परिप्रेक्षी आज आम 5टा जिले में जो आमर समस्त नेतृवृंद अच्छे से आज उपस्थित अच्छा। तेणु आम कि भविष्य में आम आमर से नेतृवृंद मान नहीं कि भाव में आम कार्यपंथा ग्रहण करवा ता विषय आज आलोचना करा जो मानू आमर एपर्यंत टाटा पावर बर्तमान सुधा छटई कर्मचारी को नियुक्ति करे जाई नहीं ता विषय आमर कौन आम पदक्षेप नबू से विषय आज बैठक आलोचना हम आमर जो साधारण जो आज बैठक में आमर जो जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट एवं जहाँ जहाँ आम बाइलर समस्त पोर्टफोलियो अच्छी तार आम समस्त आम कि सब कर सारी आज सेटा समस्त उपस्थिति रे आज आम समस्त को सम्मानित करूँ एवं भविष्य में टाटा पावर रे जो किसी पिला नियुक्ति है नहीं कि विशृंखला बजरी आसूँ केवल भाव में मैनेजमेंट कर्णगोचर करैकी लोकों समस्या समाधान करूँ ता विषय आलोचना एवं आलोचना करूँ आमर नेस्को पावर एम्प्लॉइज यूनियन किपरि भविष्य में आम आहरी विशाल भाव में बढ़ी उठब एवं समस्त साहाय्य लगे। ये कहना गोटे यूनियन जे कि 1978 मसीह यूनियन होता जो कि अलग कौन यूनियन नाला यही यूनियन ही जो मैंने सब जन्मजात नहीं से माने ही विभिन्न समय नुआ पेंशन नीति आमर यूनियन जो केलुचरण महापात्र स्वर्गत थे द्वारा ही कराई से माने सब यही यूनियन रु सृष्टि। तेणु आज जी यूनियन अच्छे समस्त सर्वश्रेष्ठ सर्वबृहत यूनियन हो पावर एम्प्लॉइज यूनियन। तेणु तार आज केवल भाव में भविष्य को आम उन्नतर करूँ समस्त नेतृमंडल को आज डाकिचु विभिन्न आम आलोचना करी तार जो टीपीएनडीएल कर्तृपक्ष विरुद्ध में जो आमर छटई एपर्यंत किसी कर्मचारी को नियुक्ति दि जाए ताकू नियुक्ति कर आमर यूनियन को केवल भाव में भविष्य में दृढ़ कर विषय आम सविशेष आलोचना करवा। संघर उपदेष्टा तथा एआईटीयूसी राज्य उपसभापति गौरांग पाणिग्राही एगोदे कॉर्पोरेट हाउस पुंजीपति मालिकों स्वार्थ रक्षा केंद्र और राज्य सरकार पूर्व प्रचलित श्रम आईन गुड़ी संशोधन सह श्रमिक मान अधिकार को संकुचित कर चलवा विरोध में देशव्यापी श्रमिक माने मिलित आंदोलन चलाई। विद्युत श्रमिक माने न्याय्य दाबी सह ग्राहक मान समस्या को नहीं आंदोलन को व्यापक करने को श्री पाणिग्राही आह्वान देते। पावर एम्प्लॉइज यूनियन जोटा तार बहु दीर्घ दिन सुनाम थिला किंतु इटी नेतृत्वर विभाग से दुर्बल हो जाता। आज 5टी जिलार श्रमिक को डकाई से आज नूतन कर्मकर्ता निर्वाचन करेंगे एवं जो टाटा पावर आसा पर आम आशा करूँ श्रमिक स्वार्थ रक्षा हम ग्राहक मान स्वार्थ रक्षा हम किंतु टाटा पावर आसा पर श्रमिक को शोषण करने संगे संगे ग्राहक मान शोषण कर तेणु ता विरुद्ध में आगामी दिन में जोरदार लड़े हम। आप जानी आश्चर्य हे इलेक्ट्रिसिटीटा मातृशिल्प इलेक्ट्रिक न रही संचार चलनी कि जो मैंने कम कर श्रमिक अच्छा ठिका श्रमिक
ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଯାଇନି। 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆହେଉନି। ତେଣୁ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି। ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ପଙ୍କଜ କୁମାର ଜେନା, ସପନ କୁମାର ଦାସ, ଘନଶ୍ୟାମ ରାଉତ, ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ନା, ରାମଦୁଲାଲ ରାୟ, ବୃନ୍ଦାବନ ମହାନ୍ତି ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଡିଭିଜନର ଶ୍ରମିକ ନେତା ଏହି ସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ଟାଟା ପାୱାରର ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 1978 ମସିହାରୁ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥିବା ଡିଭିଜନ ନେତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମର ସଂଗଠନ 1/7/2078 ମସିହାରେ 1968 ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମ ସଭାପତି ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅରୁନ୍ଦେ ମହୋଦୟ ଏବଂ କେଲୁଚରଣ ଦାସ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଯେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ 2011 ପରେ ଆମର ଅରୁନ୍ଦେ ମହୋଦୟ ଗଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ଆସି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 96 ମସିହାରୁ 15/2/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ତା ଡେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି କରିକି ଆମେ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ 90% ଆମର ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 9 ଜଣ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ 9ଟି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଓ 3ଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଗଠନ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମର ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଟାଟା ପାୱାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ 5ଟା ଜିଲ୍ଲା 12,500 ଅଛି ଏବଂ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2,500କୁ ଆପଣଙ୍କ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେରକମ କେସିଆର, ଆରସିଡିସି ପିଲା, ସିସି ପିଲାମାନେ বা স্ট্রাকচারের কিছু পিলাମାନଙ୍କୁ বহিষ্কার କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଦାବିରେ ଆମେ ଏଠି 8ଟି ସଂଗଠନ একত্রিত ହୋଇକି ডিফেন্স ওয়ার্কার এমপ্লয়ি ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଲେବର କମିଶନ ପାଖରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 11 ଥିଲେ ସେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି 28 ତାରିଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଦରକାର ଆମେ କରିବୁ। ଏବଂ ସିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ୟୁନିୟନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ বিভিন্ন প্রকার গণ্ডগোল অশান্তি করার চেষ্টা করছেন। সেটা মু ভাই আপনার মাধ্যমে জনাই দেওয়া চাই। শ্রমিক সংগঠন আপনার সমস্ত একত্রিত রুহতু, একত্রিত হয়েকি তুমি বি শ্রমিক আমি বি শ্রমিক, আমার সংগঠন সঙ্গে লড়াই আমি শ্রমিক সংগঠনের লড়াই করো নাই। সেটি আমার সমস্ত অনুরোধ আপনার মানে একত্রিত হয়েকি শ্রমিক স্বার্থ কেমতি বজায় রহব, শ্রমিক মানে শান্তি রহিপারে, ভালোভাবে চাকরি করে, সেপাই মোর নিবেদন। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ୟୁନିୟନର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା, ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡବ ଉପସଭାପତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପଙ୍କଜ କୁମାର ଜେନା ଡେପୁଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସପନ କୁମାର ଦାସ, ଘନଶ୍ୟାମ ରାଉତ, ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ମଳୟେଶ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସହ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରୁ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ସଂଘର ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୟନ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ସଭା ଶେଷରେ ବିଜନ କୁମାର ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। सेंट्रल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चली। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु
सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स मिशन कंपाउंड बालेश्वर। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।